Takukti bukuk song jotna lam suga ani YouTube channel cooking channel tinini recipe ingkai mosoni bora sanamnai mosona ang suina baikha ingke bono ang obohai rawui nanai bono phikogui nanai norok muchungke o jagani bosri khibinadi jara yogjai meyarok angke yogjao bagoi ang bosri khibidi angkhai ang bosri sohono bora sanamnai jagao ang moida kapsa rikha ingke suji half cup rikha ingkai tai beson ang half cup rikha moso bangjani bagoi ang joto half mang rikha ingke tamo obo mowri hino bono ang sernai karai kutungo seri ah jagao rinai norok seri ya direct bo rui mano angkhai kisa seri rina hinui bono karai kutungo seri nakha jagao chamus half chamus rok wngmano ingke tabo o jagao ang tei kisa add kainai abo wngkhai holo bosri obo holoa bosri hino obono ang seri karai kutungo seri bono bo norok muchungke bono gura khai bo rui mano angke gura khai riya obo haino rinai holo bosri ang o jagao half chamus rok wngmano rikha ingke tabo yago karai boksajak ang oro thok kisisa add khainai ingke o jagao sotui rok tai kalo jira rok ingke moso gura kisis kaisa o jagao half chamus rok wngmano tarpor chamus kaisa som rikha tabuk tui tunglukbai ang bono kaham khai sabuli nanai moso no ang je moida rimaro suji rimaro abo jate moso nangnaijak obo norok muchungke obono sudo mairon gura tei beson bai bo seri mano angkhe o jagao extra kisa add khaikha ingke bono tabo ang sernai je norok muchungke moso oro kaisa kaisa bo kainwi rui bo seri mano angkhe ro 5-6 riui no sersinai tamkhe angkhe kisa yogjao aboni bagoi bono ang chikon khaiui seliya kisa barat kotor khai no sersinai ingkhe o jaga joto ang ribaikha norok nugui mankhana bono ang kaham khe tamo phirok phirogui nawui nai ang kaham khe sernai bono bora hingkhe dakti ni mono moso besi time naingya monmani hingkhe prai wngoi se thangkha hingkhe bono ang je monmani ang monkhai bono ani moso norok jara kora chana muchungnai fry kisa crunchy chana muchungnai oro hingkhe tei kisa norok kham ridi angkhe asa crunchy hamjaikhe aboni bagoi ang medium khai no ang bo karikha hingkhe kariui ang norok no tai 2-3 ta so ang seri phunuknai joto phunukbaiya tamokhe long video wngoi thangnai hingkhe nono obo 2 ta ang o jagao khiklai rikha norok muchungke bono tai kisa chikon chikon khaiui nai 2 ta ba 4 ta add khaifano seri mano ani khe o jagao 6-7 ta rok wngnai moso norok jara yogjai meyarok khai kisa chikon khai serdi hingkhe obo bo wngkha bono ang karina sinai hingkhe ani bora prai monbaikha hingkhe bahai bo wngkha ani je moso bora sanammani obo to new recipe ya obo prai joto borok no rungo haifano ang je sanammani rok no share khaikha hingkhe chajakha hingkhe subscribe khai di tai comment khai na tapok.